এখন তো আমরা যাওয়ার কন্ট্যাক্ট হয়েছি রাত্রে কইরা, কিন্তু না দিয়া তো উপায় নেই। আর রাস্তা অনেক দূরে, লোকেশনে দেখাইতেছে অনেক দূরে। দেখ তারা বিপদ করে গেছে, বলার কি দিয়ে তো লইছি এখন দিয়ে তো গাড়িও তো অনেক জোরে টানতেছি, গাড়ি অনেক জোরে টানতেছি, কিন্তু টানলে একটু রাস্তা তো শেষ হয় না। গাড়ি টোটো টোটো করে ডাক লইছি, এই অবস্থা একদম। রোড ছাড়া দুনিয়াটা পুরো আন্দার, একদম খালি রোডগুলা খালি বর্ষা মোটামুটি ভাবে, আর দুনিয়াটা পুরো আন্দার। গাড়ি অত টোটো রয়েছে, কত স্পিডে চলতেছে, 130 32 চলতেছে, 135 লাখ পাক চলতেছে আর কি, 135 স্পিডে চলতেছে। 140ও নেই, কিন্তু নিলেই দেব। মানে ওই যে ক্যামেরা আছে, এই যে ক্যামেরা, এখন যদি আমি अगर कैमरा में फॉलो नहीं करता है ना, अभी मार देता है। कैमरा था इधर है, 120 का ऊपर जाता है ना, कैमरा मार देगा। लेकिन मैं कितने में जा रहा था, 135 में जा रहा था, 140 135 में जा रहा था। अभी आगे में भी तो कैमरा है। कैमरा एक बार मैंने इधर अभी नया रखा है, नया का 8-10 साल पहला है ना, इस पे खाया था एक बार में, 10-12 साल पहला, 10-12 साल एक बार पहला खाया था इधर है, कैमरा मार दिया था मेरे को। কত 140 মাইল স্পিডে চলতেছে গাড়ি, 140-এ চলতেছে। তারপরে তো রাস্তা শেষ হয়ে যায়, অনেক দূরের রাস্তা না, এখানে তো স্পিড কমাই দিল, রাস্তা শেষ হয়ে গেল। বাধ্যতামূলক স্পিড বাড়াই দিয়ে চালাইতে হইব। একটু ক্যামেরা দেখা চালান লাগে, আর কি করা যায়। এই যে আশেপাশে সবগুলো আন্ধার, একদম আন্ধার, একদম আন্ধার। শুধু গেলে রোডটা আমাদের লাইট ফাইট আছে আর কি। কিন্তু আমার সামনে 2টা গাড়ি আরও 140-এ যাইতেছে, আমারও 140-এ আছে, একদম ফাঁকা 140 আছে। তারা একটা একটু শুরু করছে, একটা একটু কম চালাই যাচ্ছে, আরেকটা টাইম নিয়ে গেছে। टान एदिके धीरे कर ला। हाँ, इधर भी ओवर ब्रिज कर दिया, फ्लाईओवर बना दिया। फ्लाईओवर के ऊपर भी फ्लाईओवर है। हम जब 10-12 साल पहले आया था ना, तब ये नहीं था, ये अभी बनाया, नया बनाया, अभी नया बनाया। अभी हो गया 4 साल का, 4 साल होगा, इसलिए मैं देखा नहीं। 4 साल का अंदर भी इधर नहीं आया। पहला तो डेली आता था इधर है, जो अपना काम किया था ना, बिल्डिंग बना रहा था खैरान, मैं डेली सुबह आता था, शाम को उसको लेके जाता था। हमारा साइड दिया जिसे खेल ले गया, सामने भी कैमरा नहीं बना से मेरे भाई थी साइड दिया दिल्ली कह रहे कैमरा है।